آزادی آزادی یہ جو گلگت بلتستان میں ڈرامے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج ایک بار پھر بیٹھ کے حکومت بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے مل کے حکومت بنانی ہے۔ پاکستان ان لوگوں کی چراگاہ بن گیا ہے۔ میری یہ سٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا، بلکہ اس کو سیو کر کے رکھ لیں۔ اگر شریف، زرداری اور جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہ توڑا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو توڑ دیں گے۔ ضروری ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کشمیر میں۔ انڈیا ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے انوالوڈ ہے، کیونکہ بہت عرصے سے جتنی باری بھی کشمیر کی خبریں چلی انٹرنیشنلی، اس میں تمام مسئلے مسائل انڈیا کے سامنے آ رہے تھے، اور انڈیا کی لان تان پوری دنیا میں ہو رہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور تمام رائٹس اڑا دیے ہوئے، عصمت دری وہاں ہو رہی ہے، قتل عام بے گناہوں کا وہاں ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی اسٹیٹ نے اس وقت ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، اور طرح طرح سے لوگوں کے مر جانے کی خبریں، لوگوں کو مارے جانے کی نیوز جو ہے وہ بھی مسلسل جو ہے سوشل میڈیا پہ آتی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ کچھ کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی جو کشمیر کے لوگوں کی ہیں، اور یہ ویڈیوز بنا کر انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں لوگوں کو بلکہ انگلینڈ تک جہاں ان کے لوگ موجود ہیں یا رہتے ہیں ان کو بھی بھیجی ہیں، اور مجھے بھی یہ ریسیو ہوئی ہیں۔ اب ان کو آپ دیکھیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آخر پاکستان کی اسٹیٹ نے کیا تماشا لگا۔ جس طرح یہ پاکستان کے حساس ترین علاقوں تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ خون خرابہ کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی کو بھی کوئی شک باقی نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ ہر حد پھلانگ چکے ہیں اور ان کے لیے تو دوستو، پاکستان کی سرکار نے پاکستان کا بنٹا دھار کر دیا اور اب پاکستان کی ساری پارٹیاں پہنچ گئی ہیں پی او کے، اور وہاں کے لوگوں کو لاہوری چورن بانٹ رہی ہیں کہ آپ کو یدی سنگاپور بننا ہے تو ہمیں ووٹ دے دیے، خود کے جو لوکل پرتیاشی ہیں ان کو ووٹ بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ ہم ہی تم کو دبئی، سعودی عرب اور سنگاپور بنائیں گے۔ اور اس سے پی او کے لوگ بھڑک گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پاکستان کا بنٹا دھار کر دیا اور ہمیں بھکاری بنا دیا، اور اب پی او کے کو آزادی آزادی سنا نا آپ نے، یہ کسی فلم کا ڈائیلاگ نہیں ہے، بلکہ لندن کی سڑکوں پر پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ناپاک سینا کے خلاف اٹھنے والی وہ گونج ہے جس نے اسلام آباد سے لے کر راول پنڈی تک ہڑکم مچا دیا۔ آج ہم بات کریں گے پی او کے کی، جہاں حالات اب قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو گلگت بلتستان میں ڈرامے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج ایک بار پھر بیٹھ کے حکومت بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے مل کے حکومت بنانی ہے۔ پاکستان ان لوگوں کی چراگاہ بن گیا ہے۔ میری یہ سٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا، بلکہ اس کو سیو کر کے رکھ لیں۔ اگر شریف، زرداری اور جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہ توڑا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو توڑ دیں گے۔ جس طرح یہ پاکستان کے حساس ترین علاقوں تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ خون خرابہ کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی کو بھی کوئی شک باقی نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ ہر حد پھلانگ چکے ہیں اور ان کے لیے کسی انسانی جان کی کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، ہم جائزہ لیتے ہیں۔ صبح صبح مبینہ طور پہ یہ جو آئی ایس آئی سے جڑا اکاؤنٹ ہے، اس کو کچھ لوگ جنرل فیصل نصیر کا اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، یہ صبح صبح نتائج جاری کرتا ہے۔ رزلٹ آف جی بی الیکشنز: پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں، پی ایم ایل این کی 5 سیٹیں، انڈیپینڈنس یعنی پی ٹی آئی یا ان سے جڑے لوگوں کی 8 سیٹیں، ایم ڈبلیو ایم بھی ظاہر ان کے ساتھ ہے، اور ناٹ اناؤنسڈ ریزلٹ سو فار 1۔ آپ نے غور کرنا ہے، اس میں انڈیپینڈنس کی 8 سیٹوں کا اعلان کیا ہے۔ اب سارے انڈیپینڈنس پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، لیکن پی ٹی آئی نے 2-3 انڈیپینڈنس کو سپورٹ کیا ہے، گراؤنڈ پہ اپنے امیدوار وہاں سے انہوں نے ودرا کیے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ گراؤنڈ پہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو زیادہ سیٹیں جیتی ہے، لیکن
मुबैना तौर पे ISI से जुड़ा अकाउंट कहता है नहीं इंडिपेंडेंट सिर्फ 8 जीते हैं। अब आप ज़रा देखें प्यारे दुलारे बैरिस्टर गौर क्या कह रहे हैं। जरूरी है कि ये हो क्या रहा है कश्मीर में। इंडिया डेफिनेटली इसके पीछे इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत अरसे से जितनी बारी भी कश्मीर की खबरें चली इंटरनेशनली, उसमें तमाम मसले मसाइल इंडिया के सामने आ रहे थे और इंडिया की लान तान पूरी दुनिया में हो रही थी कि इन्होंने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है और तमाम राइट्स उड़ा दिए हुए, इज्जत इस्मत दरी वहाँ हो रही है, कत्लेआम बेगुनाहों का वहाँ हो रहा है और ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे तबाही फिर गई थी इंडिया की। एंड इन द रिसेंट मंथ्स पाकिस्तान को हर जगह इज्जत मिल रही है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बुनियादुल मसूद जीतने के बाद पाकिस्तान का परसेप्शन बदल गया दुनिया में और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कश्मीर के मामले में इंडिया मामले को गरमाएगा। ये जब पोलिटिकल एक्शन कमेटी ने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा एक दंगा फसाद हुआ था, तब भी 3 लॉ इन्फोर्समेंट के लोग शहीद हुए थे और हम तब हमने प्रोग्राम्स में कहा था कि गवर्नमेंट गलत कर रही है कि जिन्होंने मारा 177 के करीब FIRs गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। जो लोग मरे दंगे के अंदर, जो कातिलों उनमें कातिल भी शामिल थे, उन लोगों को 1-1 करोड़ दिया गया उनके ख़ानदानों को। जो लोग ज़ख्मी हुए उनको 60 से 70 लाख फी बंदा दिया गया, यानी कि रिवॉर्ड दिया गया कानून तोड़ने का और तबाही फैलाने का। बाकी 38 डिमांड्स का एक चार्टर था, उसमें से 30-35 तो पूरी हो गई हुई। कुछ सन एयरपोर्ट बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो साल में पूरे नहीं होंगे, 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। अब इशू बन गया है कि जी जो 12 सीटें हैं जो वहाँ के रेफ्यूजीज की होती, जो पाकिस्तान के अंदर से इलेक्शन लड़ते हैं, ये ख़त्म की जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फैसला भी आ गया, एडवाइजरी जिसको आप डायरेक्टोरियल फैसला कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता। ये जो इनकी असेंबली है वो खुद शिक है, जो इनकी आर्टिकल 33 उसके तहत वो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। हुकूमत का मुतालबा कहना ये है कि हम पाकिस्तान की मुदाखलत नहीं करना चाहते, बिकॉज अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि सदर के थ्रू आप इसको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो वहां पर लोगों को पकड़ रही है, बिला वजह लोगों को घरों से बाहर निकाल के उनकी शॉप से, उनके ऑफिस से पकड़ा जा रहा है, राह चलते लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल है इस चीज के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि किस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो एक्टिविस्ट हैं उनको बैन किया जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त जो खून खराबा और जो मार काट लगा रखी है इस वक्त पाकिस्तान स्टेट ने, वो तो शायद भारत भी ना करता। जो बार बार हम भारत की तरफ इशारा करते हैं हर चीज में कि जी हर चीज का जिम्मेदार हम भारत को ठहराते हैं, तो ये तो कोई अगर हम जिसे दुश्मन समझें या दुश्मन कहें, वो दुश्मन भी शायद इस तरह की हरकतें ना करे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं और खास तौर पे कश्मीर को लेकर। हालांकि कश्मीर के लोग जो हैं उनकी आवाज जब वो आवाज उठाते हैं या बात करते हैं तो उनको UN तक सुना जाता है, क्योंकि जाहिर है कि उसमें उनके साथ एक कंट्री और भी ऐसी है जो इन्वॉल्व है और वो भी नजर रखे हुए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। भारत की तरफ कश्मीर के लिए तो हम बड़ी शोर मचाते हैं, वहां ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो देखकर यकीनन अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उससे शर्मिंदगी ही होगी। एक क्लिप और देखते हैं फिर बात करते हैं। कानून साजी बेहतर कानून नाफिज करने में फेल रहे। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर एक बेहतर हिकमत अमली लाने में फेल रहे। आपने रावलाकोट को 8 जून 2026 को फिर से खून से रंग दिया शहीदों के। पढ़े लिखे नौजवानों को रोन दिया जो अपने ही भाई की मैयत की खातिर एहतजाज के लिए बैठे थे। लाइट्स बंद की गई, ओपन फायर खोले गए, खून की नदियां बहाई गई, उनका ट्रीटमेंट नहीं होने दिया गया, एक कोहराम मचा दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। मुबारक, सुर्ख सलाम मुबारक, तोपों 7 तोपों का सलाम आपको मुबारक। आपकी पावर, आपका पैसा खानदान का नाम रोशन कर दिया। माशा।
दोस्तों पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वहां के लोग जब अपना हक मांगते हैं तो पाकिस्तान की सेना और पुलिस उनके ऊपर डंडे बरसाती है और कई लोगों को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हुई और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुल के पीओके में मोर्चा चल रहा है। पर सबसे ज्यादा धुलाई हो रही है शहबाज शरीफ की। वहां पर बिलावल भुट्टो यानी जो दूसरी पार्टी है वो और जो जरदारियों की पार्टी है उन सब की पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये लोग पीओके के अंदर आकर बोल रहे हैं कि हम तुम्हें सिंगापुर बना देंगे, एक बार हमें बस वोट देकर तो देखो। जबकि असल मकसद उनका यह है कि ये लोग अमेरिका के साथ डील करके आए हैं, चाइना के साथ ऑलरेडी डील है, तो पीओके में जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स, खनिज, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम वगैरह निकलेगा वो सब ये चीन और अमेरिका को बेच डालेंगे और इसलिए चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके खुद की सरकार बना ले। वैसे भी सरकार तो मुनीर के हाथों की पिट्टू ही होने वाली है, चाहे जो कोई भी बन जाए, मुनीर जैसा आदेश देगा वैसा ही पीओके के अंदर सरकार करेगी और पिछले समय में करते भी आई है। और इससे पीओके के लोग तंग आ चुके हैं क्योंकि पीओके भी अपने यहां पर महंगाई को बढ़ते देखकर काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि पेट्रोल डीजल 450-500 रुपए पर लीटर वहां पर है। इसके अलावा आटे और बिजली के दाम भी काफी ज्यादा हैं और इसलिए पीओके के लोगों ने नेताओं को आईना दिखाया है कि वादे तुम सिंगापुर के करते हो, जबकि पंजाब और दूसरे देश में जहां पर तुम्हारी सरकार है वहां की तुमने लुटिया डुबो रखी है और खुद भिखारी बन के दुनिया भर के अंदर पैसा मांगते हो, किस्तें हमसे भरवाते हो और अय्याशियां खुद करते हो इस पैसे की। और इसलिए शहबाज शरीफ और दूसरे लोगों को बड़ी झटका लगा है।